हेलो गाइस, जय जगन्नाथ। रथयात्रा उपलक्षे आपण मानक अनेक अनेक शुभेच्छा और शुभकामना। मु स्वागत करुच्ची दीपा बीजी लाइफस्टाइल को। सो आज आम जाऊँ आग्रा। आग्रा रे रथ टणा जाऊँची। पुरी रे आग्रा रे सबुआड़े तो रथ टणा जाऊँची, जेहेतु आम बेंगलोर रे अच्छु। सो आम जाऊँ एबे आग्रा। आग्रा रे टिके रथ टाणिक आसबो आउटे कुआडे पळेले। आम रेडी हो सारूँ, एबे बाहर की जीवु जीवा ना। रेडी सर आठी मु मो जगन्नाथ को पूजा कर देछि देखंतु। चलो जीवा एबे आग्रा जीवा आग्रा। एबे आमे जीवु आग्रा। भूख लागलानी मते कोन खाइते दबो। अखिया पेटर रथ टाणंतेनी भल कथा नय। अखिया पेटर रथ टाणंतेनी। जगन्नाथ कोन कहिछनी मते आसी अखिया पेटर रथ टाणिया पई। किए कहला? चलो जल्दी भिड़ हो जिवो जदी। भिड़ हो जिवो जदी। अच्छा अपन मत दे जिबा भाले फाइनली मो रेडी तो बोले आसी एबे हमें डायरेक्ट मिशन पड़ेगा आग्रा। बाहर निकल बे यात्रा। जय जगन्नाथ। टाटा पहुंच गया अपन मुझे पास करते हैं। कंटो पूजा है लगा तो तापर एबे गाडर पेट बुझा हला। हां यो तो मना कर देखा आसिक बमनड़ी रे पहुंची गलु। एबे आमे जाउछु आग्रा। चलो चल 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 बने न्यू या बने एटे देखो स्ट्राइक करछंती बोली सेति में चूड़ी चूड़ी से परे देखियो आगर जोडी के आछो सेठी के आगर चालो एबे भी दुकान पकोचंती हां ए भाई एइथरे उठे नै तुम चलेयो ना गाड़ी हां आ कहीं स्कूटी किना आबो
ମାନେ ଭାବୁଛି ରଥଯାତ୍ରାରେ ତମେ ଆସିନ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମେଳା ବୁଲତେ ଆସିଛ। ହଁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତମର ଟାଟୁ ଆମେ ସେ ନନା ହୋଟେଲ କଣ सब लेडीज आइटम तो हम जेंट्स କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ସବୁ लेडीज आइटम सब लेडीज आइटम आसी पहुंचलु आग्रारे ଏବେ ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଯିବା ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବେ ଟିକେ ଯାଇକି ଦର୍ଶନ କରିକି ତମେ ଏଠି ଠାକୁର ଦେଖିତେ ଆସିଛ ନା ରିଲ୍ସ କରତେ ଆସିଛ? ଏଠି ଯାଉନା ହାତ ଟେକିଆ ଯାଉନା ଚାଲ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ସବୁ ତ ଆସିଥିଲେ ଏଇଟା ରଥ ପାଖକୁ ଚାଲ ଧରିକି ଛୁଆ ଚାଲିଛନ୍ତି ଚାଲ ଭିତରୁ ଚାଲ
कुछ नहीं हुआ, छोड़ दीजिए।
ଭଲ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଭଳିଆ ହେଇଛି ଆମର ଦେଖିଛି ମାନେ ହାଲତ ଏମିତି ଖରାପ ଆଁ? କେତେ କଷ୍ଟରେ ମୁଁ ତା ଭିତରକୁ ବାହାରିଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି। କଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଥିଲ ବୁଲିକି ସିନା ଜଗାକୁ ଛୁଇଁଲ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କଲ ଆମ ଗାଡି ପାଇଁ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟେ ଲାଗିବ ଏପଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗାଡି କଣ ଥକାର ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦିଟା ଖାଉଛ ଧରିକି ଗଜା ଗଜା ନା ମାଲପାଟା ଭଲ ହେମନ୍ତ ଭାଇ ମାଲପା ନାଲିଆ ଗୁଣ୍ଡ କାଇଁ ପକେଇଦେ ତମର ବାବା। ହେଇଠି ଚାଟ ଦୋକାନ ମୋ ପକେଇଛ ବାପାଙ୍କ ଚାଟ ଭଲ ଇଏ ଭଲ। ଏଇଟା ଏଇଠି ବା ତମର ଦୋକାନ ପଡିଛି ଚାଟ ଏଟା ଦୋକାନ ନୁହେଁ ଏଟା ଆମ ଦୋକାନ ନୁହେଁ ଆଉ ନା। ତମେ ଟିକେ ଦେଖିବା ଦେଖିବା ନାଲି ଚାଟଟା ଦହିବରା ଖାଇବା ଦହିବରା। ଦହିବରା କୋଉଠି ଅଛି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ ସରିଗଲା ରଥ ଟଣା ସରିଗଲା ଏବେ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବାରେ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ନାରେ ଏଇ ଏଇପଟେ ଦହିବରା